Shalom, selamat hari Minggu kekelengani Tuhan ibas runggun penen sopela ngasih benaken kebaktin hari Minggu ta sekali enda mari si pesikap lebih kerina peralatan ibadah ta pustaka si badia kita mendenden bagi pe liturgi ibas liturgi ta sekali enda kita Minggu Pentakosta Sada banci si buka buku liturgi ta masing-masing. Bagepe si pesikap ka ingan durung-durung ta jana ula lupa kita empesikap roti bagepe anggur si enggo ibagikan man banta kerina gelah halu bage ibas kita kari ngelakokan lakon persadan si badia kerinana banci erdalan halu menghuli man bandu kerina si enggo pulung ibas ingan si itentukan serayan sektor ta mari banci ia turndu jarak ingan kundul gelah alu bagai tetap si jaga keamanan diri ta rikutkan situasi ta genduari endah kekelengani Tuhan mari dage si benakan kebaktin ta makasih puji lebih Tuhan ibas kitab dendenta nomor 244 sindekan ayat si pemenang saja. Usur mino kesatuan. Sindekan rasa terusnya. Nusur mino kesatuan. Bangkatku pusuku maka kata sini suan turaras erbuah pen kam ibas di batanari kap kepla ukur kumin pasu pandahin maka aku genduari dalam tuasi tetap halu ate sintelah retoto kita Tuhan di bata Bapa kami sini surga ibas hari Minggu si badiandu enda Tuhan pulungkah kami mulihin cidahkan ketedahan ate kami ibas begikan karena katandu Bapa sini surga pasu-pasu dage Tuhan kerina ngawani perpulungan du singgur sikap bagepe pasu-pasu Tuhan anak du simpesah karena katandu pasu-pasu Bapa kami kerina sing ikuti ibadah enda segala halu bagai Bapa arah kebaktin sing lakukan kami enda pe tuhut termulia gelarndu ibas gelar Tuhan Yesus Kristus rah kami artoto man bandu Bapa amin. Kebaktin Pentakosta enda lit ibas gelar di bata Bapa ulu kegeluhan ibas gelar anakna Yesus Kristus singgo maute ras nangki ku surga ras ibas gelar kesasi badia sira guna nemani kegeluhan manusia serasa lalak menjua-jua man bandu singgo ngelakukan kesasi badia ibas pusundu amen. Amin. 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 Berita karena perbahanan rasura-sura di bata ibuat ibas kitab Lukas sada ayat 35 bagenda nina erjabab malaikat nina kesasi badia pagi nusur kubabondu jana kuasa di bata ringan ibas kam perbahan si eme maka anak si ipupusndu pagi badia janah igelari anak di bata erpalaskan kata di bata enda mari si puji Tuhan
Ibas kitab dendenta nomor 127. Kitab dendenta nomor 127. Sindekan kari ayat si pemenang saja. Kesatuan nusurlah, kesatuan nusurlah kubas perpulungan du sindekan rasa terusna. Kesatuan nusurlah, kubas perpulungan du, ukurna petataplah, karena lam saja kinilang asupan manusia geluh ibas kesah si badia. Mari si perdiatekan liturgi kita masing-masing. Di bata bapanta si mulia, enggorah ibas kesah si badia, guna nampati manusia. Kesah si badia, emo penampat si mereken gegeras kepentaran, si ipadankan di bata man bandu. Mari tole si gejapkan kelepakan tah ibas paksa tenang si benakan. Paksa tenang godung. Si aku kendage salah lepak taman di bata arah dendenta nomor 436. Kitab dendenta nomor 436, sindekan kari ayat si pemenang saja. Aku kan karena salahku, aku kan karena salahku, sindekan rasa terusna. Aku kan karena salahku, ada pon di batangku, tuhuku gajambue dosangku, meluat narikal pergeluku, maku amin atendu aku, sasapkanlah dosangku. Oh Tuhan, teguhlah min aku, lah tetap jingkangku. Kata pergagah ibas di bata nari. Selaku persuruhan di bata, aku nahkan kata naman bandu, guna pegagahi kam ibas geluh enda nina. Kuberikan kesahku man kerina kalak, jana kerina kalak si mindo penampatku terkelin tap. Si puji Tuhan arah dendenta nomor 110 walu.
Kitab Dendenta nomor 110 walu sindeken ayat si pemena saja. O kesasi badia o kesasi badia bang ketipu su kami pe sindeken rasa terusna. O kesasi badia bang ketipu su kami pe layasi ukur kami terang sini surga nari nerangi ukur kami pe petenang tandi kami maka kami sikap rina make pada ras katandu breman kami mindame du. Sekita kubas ngoge kata dibata bagin si pemenang si ibuat kita ibas kitab Galati bindu 5 Galati bindu 5 ayat 16 26. Mari si perdiatekan pustaka si Badianta ogekan kami cedanari. Surah-surangku kesah si Badiamin si negu-negu kegeluhan du. Maka Allah ikutkan du perukuran du secara manusia. Surah-surah ukur manusia erlawanan ras kesah si badia. Janah kesah si badia erlawanan ras surah-surah ukur manusia. Si dua enda ermusuhan. Janah si enda ertina maka labanci idalan kendu peratendu. Adi kesah si badia negu-negu kam lanai bokam itaruh undang-undang. Perbahanan si erpalaskan surah-surah ukur manusia tangkas kap. Sienda teridah ibas erlua-lua. Sing gesuh lameteh mela. Nembah man berhala ras erbahan ilmu sihir. Si musuhan rubati mecimberu perampus dengan kepentingan nasa jangan ca iukurina. Erbahan perpecahan dengan erpihak-pihak. Si cian-cianan mabuk. Pesta minum-minum sah mabuk. Ras si debanna. Ku katakan man bandu genduari. Bagi engkau ku katakan man bandu nai maka. Kalak sindalankan perbahanan-perbahanan si bagi enda. Labo banci dat bagin ibas kini rajaan di bata sirah pagin. Tapi uli kesasi badia lid kekelengan, lid keriahan, dengan lid kemalaman ate, lid kesabaran, idalan kena perbahanan si mahuli iya, setia, meteruk ukurna dengan ngasup engkuasai diri, karena si enda lalit isingatkan pe ibas undang-undang. Bagaimana singgo jadi si kerajaan Kristus Yesus. Perukuranna secara manusia enggo ibunuhna ikayu persilang. Rikut ras kerincuhan dagingna. Bage pe surana. Arkiteken kesasi badiam. Si mereken kegeluhan man bantah. Maka lagu langkah tapi arus rikutkan peraten kesah labanci meganjang ukur ta. Tasi tokoh-tokohan. Entah pe si cianan. Ketuahan kalak si megikan kata di bata. Dengan si make kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. 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 Haleluya.
Mari ras kita toto. Oh Tuhan di Batang, Bapa kami si mada gereja, mengatakan bujur kami dengan remengkah kami ku adep-adepan du Tuhan. Iberikan du dengar kami kesempatan guna pulung ibas wari si sendah, guna muji bagai pempermuliakan gelar du. Amin pe Bapa, labanci kami pulung ibas rumah si badiandu. Tapi tekel kami Bapa, maka ibas ingan kami pulung sekali endah, engkau ipebadiakan du, jadi ingan kami pulung. Bapa sini surga, enti signari ate kami dengkahkan karena katandu. Ajari kami Tuhan, gelah katandu si idengkahkan kami, ngasup kami make kencah, ibas kegeluhan kami si tep-tep uari. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, rah kami ertoto man bandu Bapa. Amin. Kekelengan itu Tuhan si jadi bahan renungan ta ibas minggu Pentakosta enda ibuat ibas kitab Yesaya 63. Yesaya 63 benakan ayat 10 sada ayat 10:4. Yesaya 63 menakan ayat 10 sada 10:4 bagian danina kata di Batang. Ijem teringat bangsa kempak paksa singgo lepas. Kempak Musa suruh-suruhan Tuhan naik. Janah nina. Ija genduari Tuhan. Singkelini pemimpin-pemimpin bangsa na ibas lau lawit nari. Ijakin Tuhan. Si merikan kesahna si badia man Musa. Ijakin Tuhan si ngelakukan perbahanan si belin alu kuasana arah Musa arbelah ibahanna lau lawit jenari itaru kena bangsana arah lau simbages gelah datca gelar switer murmur serasa lalap arah penegu-negu Tuhan perdalan napagu deskan kuda imbalbal janah la pernah tertuk-tuk. Deskan rarasan lembu si igera kubaluran si mahumur. Bagaimana Tuhan mereken pengading-adin man bangsana. Itegu-teguna bangsana. Arkiteken si mulia gelarna. Seijenda pengogen kata di batanta ibas wari si sendah. Kekelangan ni Tuhan. Meriah ukurta iberikan di bata dengan kesempatan man bantas sekali endah. Guna bagikan kata di bata. Amin gia labanci kita pulung. Ibas gerejanta tapi tak kita. Maka keadaan tak sekalian dapat labong kurangi keriahan ta. Ibas muji bagai pempermuliakan gelar Tuhan ta. Kekelangan ni Tuhan. Bahan renungan ta endandai. Ngajuk man banta mari si ingat mulihi. Karena sejarah bangsa Israel. Si ingat mulihi uga bangsa Israel kenca ian darat ibas perbudakan Mesir nari. Perpuluhan tahun itegu-tegu Tuhan iya. Padahal si Tuhuna diperdiatekan Mesir nari ku Kanaan dahar nga si Tuhuna. Labo perlu 40 tahun perdalinan. Adi si ingat pak sa peristiwa sembuyak Yusuf ya ibas masa kelaparan reh ia ku Mesir mindo pangan maka mulika iyan dahi bapana bicara perlu 40 tahun tanggo mati kelihen pe keluarga nandai tapi memang si Tuhuna der saja di Batang mabai bangsa enda erdalin meluk guna encidahkan kuasa di bata ibas nemani bangsa pilihannya jelas siatah kekelangan itu Tuhan. Bangsa Israel luar biasa penegu-negu Tuhan nandangi ia. Selaku ya bangsa pilihan di bata. Tegu-tegu Tuhan tuhu-tuhu. Ibas lit musuh nerang ia. Kawali Tuhan ia. Ibas sulit na ia nandangi darat bebas perbudakan Mesir. Teridah. Uga di bata encidahkan kuasa na si luar biasa. Gelaban ci bangsa darat bas perbudakan Mesir nari. Nakakalangan ni Tuhan kegeluhan ta
si idalani kita sedekah enda. Adikin selama enda siakap kita, iteruh hal-hal si banci membelenggu kita. Banci sianggap sebagai perbudakan silit ibas kita genduari, si menindas kita. Ingat kegelangan Tuhan. Adi di bata empulahi bangsa na ibas perbudakan Mesir. Kita pasti ipulahina ibas kerina hal-hal si membelenggu kita genduari enda. Haleluya. Kegelangan ni Tuhan bagi di bata nemani bangsa Israel ibas perdalinan. Bagai kami si aminkan, maka di bata esi tuhuna engkau mereken kesah si badia man banta. Jadi si negu-negu kita. Emia. Adi selama enda kita mungkin nungkun-nungkun. Bagi si tersurat bas kitab Yesaya dan ijakin Tuhan ijakin iya. Bagenda genduari si kunanami. Lit perbebenku, lit persoalanku, melala pergumulanku. Anakku gutul kerina lamegikan katangku. Perekonomianku merosot, man pe aku nggo bingung. Uga cara nandat kencang kegelengan ni Tuhan. Anggap si kerina jadi hal si membelenggu kita. Tapi ingat kegelengan ni Tuhan. Bagi rusur si ikatakan kamu. Mungkin masalah tak embelin. Tapi sadahal si luar biasa. Di batatan dauh terbelinan. Asamkan masalah tak maka kegelengan ni Tuhan. Adi si aminkan tuhu-tuhu kesah si badia Lit ibas kegeluhan ta. Engkau iberikan di bata. Maka kegelengan ni Tuhan. Ibas paksa si kugapana si idalani kita. Teklah labu kita sekala. Labu kita pediat di bata si sadar. Bagi si tersurat ibas kitab Yesaya endandai jelas ikatakan nama. Desken rarasan lembu si igera kubaluran si mahumur. Bayangkan domin lembu igera iya ku ingan ya silit baluran na ije ku tanah mahumur. Tentu na muas pe iyang gulik baluran ingan na minum. Melihe pe iya nggolit sinuan si ipatura ibas tanah si mahumur guna jadi pangan na kay nari kebiaran na. Maka telah kita kegelengan ni Tuhan kapa pe berat na perbebenta pergumulan na permasalahan na kay gia si membelenggu kita genduari enda kesah si badia negu-negu kita genduari mabai kita ku ingan silit baluran na ku tanah si mahumur gelah senang siakap gelah nyaman siakap gelah sejahtera kel kita dalani kegeluhan tak enak. Sejadi persoalan genduari kekelengan ni Tuhan ngit kita entah lang ngikutkan kesah si badia sebab si tuhuna adik kita ngonggit ngikutkan kesah si badia li teluhal ibas kita. Ngit ngikutkan kesah si badia, si tuhuna kesah si badia jadi jaminan kasih setia Tuhan. Nendangi kalak si tu. Anci si bayangkan li jaminan. Berikan di bata kay nari alasan tak khawatir. Kay nari alasan tak was-was. Ading golit jaminan kesah si badia. Si peduakan. Kesah si badia pribadi yang paling intim ibas dirita. Maun-maun daw kel siakap di bate. Maun-maun kidaram kel kita icakin di bate. Tapi si tuhuna kekelengan ni Tuhan. Di bata labon daw. Di bata golit ibas dirita, golit ibas pusuta, melalui kesah si badia, singrana bas pusuta enari. Maka ikatakan ia masih paling intim, ibas dirita enda. Hal si petelukan kekelangan ni Tuhan, kesah si badia hikmat yang menuntun kita memahami kegeluhan. Jadi adi selama enda bingung kita dalani kegeluhan. Adi selama enda bingung kita dalani kegeluhan ta,
Bingung kita, kaingen dia si bakal terjadi. Bingung kita, ugangi cara nandakan solusi bas permasalahan kusei. Sungkun kusuta. Ertoto kita man Tuhan. Bagi pekan doa singgo idalani kita. Iajuk kita gunar toto. Jadi adi go mulai lit kebingungan. Adi mulai kita khawatir. Ertoto janah yakinlah sora endarat bas pusutan hari. Kesasi badia ngerana man bantah. Mereka man bantah hikmat. Ia si menuntun kita. Memahami, ngangkai si terjadi bas kegeluhan tak endah. Kegelangan ni Tuhan. Adi kuasa di bata. La terbatas ibas nemani bangsa Israel. Kita genduari Israel baru. Israel elabo hanya terjeng bangsa Israel Sinai lang. Kita genduari bangsa pilihan di bata. Kita genduari Israel baru. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita anak-anak di bata. Maka kegelangan ni Tuhan selaku anak-anak di bata. Suara stemanta sekali endah. Mari cidahkan kegeluhan tak endah. Tuhu-tuhu itegu-tegu di batanta. Labo kita sinegu-negu di bata. Ulah karisala. Selama endah kita teta ikut-ikut Tuhan. Padahal seharusnya kita ngikut Tuhan ta. Maka buktinya jelas kegelangan ni Tuhan ibas ogen tandai si pemenang. Jelas tersurat adi ateta yang mengoreksi diri tak apakah aku ngombegikan kesasi badian talang dua ngancagendang. Adi perbahanan tae bagi si tersurat ibas ogen tandai. Adi perbahanan tae lit denga erlua-lua. Lit denga singgesu. Lama mela nembah man berhala ras arbahan ilmu sihir. Semusuhan, rubati, macimberu, perampus, kepentingan nasa jangan ca iukuri. Erbahan perpecahan, erpihak-pihak, ngit naga mabuk, ngit denga minum semabuk. Raspe perbahanan sincedai ukur Tuhan. Berarti kesasi badia la si bagikan. Labo berarti lalit ibas kita. Sebab ketika kita kesasi badia enggo imateraikan bas kita. Sajalah kita ngikutkan kesasi badia Jana gendang si peduakan adi perbahanan tae lit kekelangan, lit keriahan, lit kemalaman ate, lit kesabaran. Dalankan perbahanan si mahuli. Jadi kalau si mahuli kita, setia kita, meteruk ka ukurta, ngasup ka kita kuasai diri. Berarti kesasi badia lid kita bagi kenca. Berarti kesasi badia go si ikutkan. Berarti bas kegeluhan tae tuhu-tuhu kita ngikutkan kahini na kesasi badia. Maka mari kegelangan ni Tuhan. Sada minggu kita ngelakukan pekan doa. Go ia jari kita tuhu-tuhu uga kita toto. Karena dirita. Karena kala si deban. Maka sekali enda seterusnya kegelangan ni Tuhan. Cidahkan bahwa sada minggu kita puluh. Sada minggu kita ngorati karena kata di bata la sia-sia. Sebab ku lebih enda perbahanan tak enggo ngikutkan surah di bata. Bahanlah kata di bata turah ibas pusuhta. Bagi benih si turah ibas tanah si muhumur. Janah kata arbuah ibas kita dalami kegeluhan ta. Di bata si masuk-masuk ke tanah. Pengasupna kita make kencabas kegeluhan ta si tetep wari. Amin. Mari ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ngatakan bujur kami ku adep pendutuhan. Sebab ngoiatan kendu kami dengkahkan karena kata ando. Ajari dage kami o Bapa. Telah ngasup kami dalani kegeluhan kami. Itegu-tegu ibas kesasi badia. Bujur Bapa ibas ngar Tuhan Yesus Kristus. Rah kami ertoto man bandu. Amin.
Sama paksana kita ibas ngelakokan lakon persadaan si badia. Maka mari si pesikap roti bagai pe anggur ida herta. Setelah halu bagai lakon persadaan si badia ta guna nutup pekan doa ta ibas tahun enda banci erdalin alu mahuli. Si benakan lakon persada si badianta. O senina rasturang ibas Tuhan Yesus Kristus. Genduari si bangkatimo lakon persadaan si badia kenca kita sada minggu ngikuti pekan doa GBKP. Ara lakon indah te Tuhan reku tengah-tengah ta. Gela artaguna persadaan taras Tuhan. Janah re teridah na persadaan taras kerina kala sitak man Tuhan Yesus. Bagi Yesus ertoto karena kita nina. O Bapa, ertoto aku man bandu, gelah ersada min iya krina, ersadalah min iya ras kita, bagi kam ersada ras aku, janah aku ersada ras kam. Ersada min iya, gelah te doni enda, maka kamu sinuru aku. Enda makata Tuhan karena lakon enda, tapi gelah lit gunana, gelah arah lakon enda peki tandakan perkuah ate di bata. Si etenge maka kita labo metunggung. Ikut ibas lakon enda. Maka ngaku makita lebih si pemenang. Kurang tutus ertoto ku rumah Tuhan ibas wari minggu. Kurang waktu tak rebahan pertoton ras keluarga anta. Kurang kesempatan tanotokan perbeben teman ta. Perbeben kalak si deban. Kurang tutus notokan gereja anta. Notokan dahin pebelangkan berita si Maria. Kurang te kita makalit ulih pertoton ta. Ngaku makita, maka kerina si tersingat enda, arkiteken dosanta. Ngaku makita, maka asa ngasutta, alu penaruhkan ras pengiahkan kesasi badia, ateta perobahi perukuran ras praten, ikutkan Tuhan Yesus Kristus. Ibas ketutusan ateta artoto mandi bata. Kasakala si bagai ukurna, yalokan Tuhan Yesus ibas lakon persadaan si badia enda. Dage kala si kurang tutus ertoto, la mahuli lagu langkahna, janah ipemersik na ukurna, la arus iatankan ibas lakon persadaan si badia enda. La manci kaminem tare calung Tuhan, jenari minem ka tare calung setan. La manci kaman ibas meja Tuhan, jenari man kakam ibas meja setan-setan. Tapi la isahkan kata enda man bandu, maka biar kam dahi lakon enda. Labo idilo Tuhan Yesus kalak si serta, tapi kalak perdosa idilona. Kalak si ngakukan kesalahan naras perlatunggungna, si erkadiola ras jera Atena. Kalak si medersa ukurna, si latih dengan beratan, arkiteken dosa-dosana, ia mekap idilo Tuhan. Maka genduari aloilah penungkunan enda. Si pemenang, tuhu ceda kel atendu karena dosandu, si peduakan. Erpadan kam, maka atendu tutus ertoto mandi bata, erpalaskan kinitakan man Tuhan Yesus Kristus. Si petelukan. Erpadan kam gid kelengi di bata, teman manusia, ras kerina tinepa di bata, ibas doni enda. Adi tuhu bagi atendu, nindulah sekalak-sekalak, tuhu bagi ateku. Sidahilah gundari Tuhan di bata alu pertoton sekala-sekala. Nina ibas kurna. Oh Tuhan, kulabuh kaum ibas kelebung kesusahan simbages nari. Dengkahkan pendarkuh ku oh Tuhan. Bagikan seorang ku mindo penampat. Hadi atenu ertak tak kena dosa kami. Isekin banci pula ibas hukuman dunari. Tapi ibas kamlit pengalami dosa, gelah kami malang man bandu. Amin. Genwari marilah ras-ras kita ngakukan kini tekenta. Adukan kerina kalak Kristen ibas kerina paksa ras ingan idoni enda. Ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana,
sinepal langit ras doni. Aku takman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi rakesa si badia. Tubuh idur si muda-muda nari. Si sokliaman tergelar si Maria. Singena nami kini seran. Sang anak pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang. Mate, cenari ikuburkan. Nusur ku doni kematen. Pateluarikan ku keke ibas si mate nari. Nangki ku surga. Perpuluna arah kemuhan di bata. Bapa silar sibar kuasana. Cenara ia pagi. Peranakan singgelura singgo mate. Aku teman kesah si badia. Cenalik sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa. Kenkeken kula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Aku enda persuruhan di bata ibas dahin enda. Janar palaskan kata di batang atakan man bandu. Desken rembang pagi-pagi dosandu enggo kulesapkan. Jana salandu pe enggo kusasapkan desken embun. Maka mulihlah kempa aku. Sebab aku kap penebusdu. Bageni na Tuhan man bandu kerina. Amin. Ibas kita pasika usuh ras ukurta. Guna ngaloken roti bagi pe anggur. Mari si puji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 176. Kitab Dendenta nomor 176. Sindeken kari ayat si pemena saja. Ibas totoku belaskan. Ibas totoku belaskan sehman bandu Tuhanku sindeken rasa terusna. Ibas totoku belaskan saman bandu Tuhanku. Ajar aku langalokan si mahuli akabdu. Pertotonku bagi Yesus sang bos kini serana. Lobo peratenku Bapa, peratendu jadilah. Marilah sebab go sikap karena Adi Tuhan ta Yesus Kristus berngina ije ia idudurkan. Ibuat nama roti icepik-cepik na. Ibreken naman ajar-ajar na nina buatkan. Pankan. Enda makulangku si ibreken man gunando. Lakukanlah bagai guna peringat-ingatan nandangi aku. Bagai pe kencadung man ibuat Yesus calung jenari nina. Buatkan. Inamkan kerinana Teresa. Calung enda padan simbaru ibas darahku. Siniamburkan man gunandu lako pengalami dosa. Bagela perbahanan du tetap kali diinem kam. Lako peringat-ingatan nandangi aku. Malam kel ate kala si geluh nalar pandangan. Singikutkan undang-undang Tuhan. Malam kel ate kala singikutkan perintah-perintahna. Sindarami di bata alu bulat ukur. Malam kel ate kala si erdalan ibas dalan Tuhan. Sila pernah erbahan kesalahan. Ras kita. Ertoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Akan bujur kami ku adep-adep pendu Tuhan. Arkiteken ko banci kami ngelakukan lakon persadaan si badia ibas wari si sanda. Bahan maka Tuhan arah lakon persadaan si badia eda. Tuhu-tuhu ngasup kami incidahkan kinir sadaan kami selaku ngawani perpulungan du. Gelarah teguhna kinir sadaan kami selaku kalak si teman bandu. Bujur Bapa sini surga ibas Yesus Kristus. Rah kami ertoto man bandu Bapa. Amin.
Sama paksana kita guna pepulung persembahan ta. Persembahan guna lakon persadan si badianta bagepe persembahan umum ta. Mari si pesikap persembahan ta ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta mari si puji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 447. Kitab Dendenta nomor 447. Pulung kita ibas Tuhan. Pulung kita ibas Tuhan sindekan rasa terusna. Pulung kita ibas Tuhan. Kelang Athena kap garabas pusuta. Bas Yesus Tuhan ta. Cek kita ersada. Alokan kula darah juru selamat ta. Lalit si Arndo bahan Karina gosada kita go alamina makasih alamanlah roti anggo icapikna anggur anggo idudur kenaman bantang ia masih mada persadan badia alokan kula darah juru selamat di batang di lo kita ersada rahasia ulungi ada pernah gelak kita badia ersurak malaikatna radukan kita pemuliakan galarna pesikap ukur ta bas dahi di bata alokan kula darah juru selamat ta. Sama paksana kita ibas pertoton syafaat ta berikan kesempatan man banta artoto skala-skala ibas ukur ta guna notokan teman-teman ta silit kundul ide harta pertoton si benakan. Si persada toton ta o di bata Bapa kami sini surga. Lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur ku ada pendu Tuhan. Sebab tuhu-tuhu tergejap ibas kami. Uga kam go nemani kegeluhan kami. Bagepe Bapa sini surga, tanda pengatakan bujur kami man bandu. Enggoi pepulung kami persembahan pengatakan bujur kami ku ada pendu Bapa. Alo kendula persembahan kami endah. Jadi sada persembahan si mereka metunggung i ada pendu. Bagepe ajari gereja handu Tuhan. Guna banci makaikan persembahan endah. Guna kerina dahin-dahin sili tengah-tengah gereja Tuhan. Si tading dengan ibas kami pe Bapa. Kami singajari kami makaikan ca. Guna banci jadi pasu-pasu. Dadangi kalak silit isekelewat kami. Bapa sini surga ibas Pak Sendo Tuhan ertoto kami. Dan lagi kerina ngawani perpulungan do. Singgo muat bagin ibas kebatin endah. Pasu-pasundu kegeluhan nasada persada o Bapa. Berekendu kesehatan si sempurna man bana sekalak-sekalak. Segala lu bagi o Tuhan ibas kesehatan si ibrekendu ngasup ia tetap.
guna muji dengan pempermuliakan gelar Tuhan. Kam si masuk-masuk kerina pendahin ras usahana Tuhan. Gelara kerina pendahin ras usahana pe banci bereken rezeki si simpar. Kempak kerina jabu ngawani perpulungan du. Kelalu bagyo Tuhan banci ipake kena gunang cukupi keperluan geluna. Cana pe gelah ngasup ia jadi pancur pasu-pasu. Dan lagi kalak si deban silit isep kelewat dah. Terlebih-lebih Bapak pasu-pasu du kerina serayan Tuhan. Pertua diakan singgor latih-latih. Si mereken rumah na jadi ingan pulung pe Bapak pasu-pasu du. Segelah halu bagyo Tuhan tuhu-tuhu tambah-tambah keriahan ukurna. Bujur Bapak sini surga. Endeskan kami kerina kegeluhan kami kubas tandu Tuhan. Babu se kerina Bapak. Alamindulah salaras dosa kami. Gelah metunggung kami gelari anak-anak du. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Rah kami erto toman bandu Bapa. Amin. Sekita kubas perpadanan mandi bata. Enggo isakan Tuhan padanna. Mereken kesah si badia. Guna nampati ras ngajari anak-anakna. Kisah si badia medibata si ringan ibas kegeluhan du. Si pepaguhi perpadanan taman di bata aran dendenta kitab denden nomor 327. Kitab dendenta nomor 327 sindekan ayat si pemenaras si peteluket. Kitab denden 327. Tuhan dibatasi nemani, Tuhan dibatasi nemani sejumpa kita pagi sindekan rasa terusna. Tuhan dibatasi nemani sejumpa kita pagi, ia tetap singkawali. Tuhan dibatasi nemani sejumpa kita jumpakan, dibatasi pejumpa kita. Sejumpa kita jumpakan, dibatasi pejumpa kita. Tuhan dibatasi nemani, ibas deleta pesusah, ia mereken dalan pula. Tuhan dibatasi nemani sejumpa kita jumpakan, dibatasi pejumpa kita. Sejumpa kita jumpakan, dibatasi pejumpa kita. Mari ras kita toto bagi najari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelar di pebadi amin. Telah min kini rajandu, selamin pratendu bas duni enda bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup bas waris na enda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami bawa kami bas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindegah-degahna. Amin. Turang rasanina pakaikanlah kegeluhan du jadi ingan tading kesasi badia. Jenari alokan paso-paso idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate. Singgo nenahkan kam ku kemuliaan si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megagah dengan pagu. Ia si mada kuasa serasa lalap. Amin.